अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कभी मेराज, कभी शबे बरात, तो कभी शबे कद्र देता है। कितना मेहरबान है मेरा खुदा, बख्शिश के हजारों वसीले देता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें यह गलत फहमी है कि शबे बरात जागने की रात है। हालांकि ये सिर्फ जागने की नहीं बल्कि जाग कर इबादत करने की रात है। अगर आप जाग कर इबादत नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या आपसे नहीं होती, तो गुनाह के काम करने से अच्छा है या फजूल काम करने से अच्छा है कि आप इशा की नमाज पढ़ के सो जाए और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, तो भी आपकी इबादत में ही पूरी रात लिखी जाएगी। इसके अलावा ऐसी और कई रातें हैं जो इबादत की रातें हैं, वो भी जाग कर इबादत करने की। हमें तो सिर्फ शबे मेराज, शबे बरात और शबे कद्र ही मालूम है। इसके अलावा भी तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि साल में जाग कर इबादत करने की कुल 14 रातें हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, मुहर्रम की पहली रात। नंबर 2, आशूरा की रात। नंबर 3, रजब की पहली रात। नंबर 4, रजब की दरमियानी रात। नंबर 5, रजब की 27वीं रात यानी शबे मेराज। नंबर 6, शाबान की दरमियानी रात यानी अभी जो आ रही है शबे बरात। नंबर 7, अरफा की रात। नंबर 8, ईद उल फित्र की रात यानी चांद रात, इसको हम लैलतुल जायजा भी कहते हैं। नंबर 9, ईद उल अजहा की रात। नंबर 10, रमजान की पहली रात। और नंबर 11, रमजान के आखिरी अशरे की 5 रातें यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। ये कुल 14-15 रातें हैं जो सिर्फ जागने की नहीं बल्कि जाग कर इबादत करने की रातें हैं। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा करने की रातें हैं, जिसमें से एक रात तो अभी आने वाली है परसों यानी 7 मार्च को, यानी 7 मार्च का दिन गुजरेगा तो जो रात आएगी उसमें शबे बरात है, जिसके बारे में बात करना आज जरूरी है। उसकी फजीलत अगर सामने होगी तो इबादत करने का जज्बा बढ़ेगा और इबादत में एक फीलिंग आएगी और पहले से इंसान तैयारी करेगा। देखिए, इबादत करने वालों के लिए तो हर रात शबे बरात और शबे कद्र है और हर दिन ईद का दिन है, लेकिन हम जैसे गुनहगारों के लिए ये रातें किसी नेमत से कम नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी हदीसें इसकी फजीलत के बारे में हैं, लेकिन एक हदीस मैं आपको आज सुनाता हूं जिससे आपको इस रात की फजीलत का भरपूर अंदाजा हो जाएगा और आपको वाकई में ऐसा लगेगा कि वाह, क्या खूबसूरत रात है और कितनी जबरदस्त फजीलत वाली रात है। हदीस सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की दरमियानी रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए और फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर आसमान की तरफ उठाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा तो क्या देखता हूं कि जन्नत के सब दरवाजों को मैंने खुला हुआ पाया। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के वो तमाम दरवाजे नजर आ रहे थे, उसके सामने खड़े फरिश्ते भी नजर आ रहे थे और उनके पुकारने की आवाज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दे रही थी। कितनी बड़ी बात है, कितनी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी नेमत है ये शबे बरात जो उम्मत मुस्लिमा को मिली है और अभी मिलने वाली है। याद रखिए, कितने लोग ऐसे थे जो पिछले साल शबे बरात में हमारे साथ थे
ہمارے ساتھ مسجد میں تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آج ان کے نصیب میں نہیں ہے، وہ قبروں میں چلے گئے۔ لیکن ہمارے نصیب میں شاید شب برات آنے والی ہے، اور اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے۔ اگر ہماری قسمت میں موت بھی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہماری موت ہمیں شب برات کے بعد ہم کو دے، لیکن شب برات ہم کو نصیب ہو جائے اور ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ حدیث میں آگے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صبح ہونے تک کھلے رہیں گے، اور یہ فرشتے صبح تک یوں ہی آواز لگاتے رہیں گے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اتنے بندوں کو، اتنے لوگوں کو نجات دے دیتا ہے، آزادی دے دیتا ہے، جتنی بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ بنو کلب یہ ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس قبیلے کے پاس بے حساب بکریاں ہوتی تھی۔ سوچئے ذرا کہ جن کے پاس بکریاں ہی بے حساب ہو تو ان کے بدن پر بال کا کوئی حساب ہو سکتا ہے؟ انہی بے حساب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کی برکت سے، شب برات کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، خلاصی دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شب نصیب فرمائے، اور اس شب میں عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی، رونے کی، گڑ گڑانے کی، ذکر کرنے کی، دعا کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور بہت ساری خصوصیات شب برات کی انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں بھی ہم آگے کی فضیلتیں بیان کریں گے، اور کتنے کام اس شب میں کرنے کے ہیں اور کتنے کام سے ہمیں رکنا چاہیے، بچنا چاہیے، یہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔